प्रभु पाखे शरण बस इतने कहती बोलो आनंद हरि 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 कौन से थाऊ थाऊ देखंतु महापुरुष सन्थ अरक्षित दास बटवृक्ष बेले तांकर मूर्ति आ प्रभु जगन्नाथंकर मूर्ति एवं यही जगार अनेक महापुरुष माने एका जगार सभा करथिले देवसभा कहले अत्युक्ति हब ना आउरी मध्य विभिन्न जिनस एठारे अछि महापुरुष मानकर पादुका एठारे अछि देखंतु आउरी मध्य अनेक जिनस एठी अछि प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं राधा कृष्ण सहित अन्य मूर्ति मान विग्रह मान एक गोटे जगार विद्यमान अछंती आउरी देखंतु सेतबेलर महापुरुष माने जो माने सिद्ध साधु से माने जो समाधि ने तांकर समाधि पीठ गुरिक सबू जहाँकि अत्यंत उन्नत अवस्था रे रखा जाइछि संग्रहित करिकी सबू सबू जेते जन महापुरुष सेठारे थिले सेई मानकर बा सिद्ध पुरुष आसी सेठी रहिचंती अवस्थान करिचंती से समस्तंकर मूर्ति जो समाधि मूर्ति बा समाधि कहती से सब प्रतिष्ठा होती सेठारे आउरी मध्य अनेक अनेक जगह देखंतु जगहटी देखिले जमती भक्ति निज मन भीतर गोटे सृष्टि होउची पूरा आध्यात्मिकर वातावरण अनुभूति होउची से जगार आउरी मध्य देखंतु एटी प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ कर केते बढ़िया मूर्तिटीए महंत पूजा करुचंती एइटा होचे मुख्य एइटा होचे जोटारे आगुरु माँ ओलाशुणी सेइटारे अवस्थान करुथिले आउ सेठी गुंफा मध्य थिला से गुंफा मध्य को काहा को छाड़ी दउ नथिले जेतेबेले सन्थ अरक्षित दास आसिले ओलाशुणी पर्वत को सेतेबेले तांको आज्ञा हैला जे माँ एठिके बाट छाड़िबेनी काहा को छाड़िबेनी से रक्त पी जिवे सेठू से हसिकी कहले जदि पुअर रक्त माँ पीब ताले मु खुशी खुशी रे माँ को मोर रक्त देदेवी ता परवर्ती अवस्था आज्ञा आसिला जे वृंदावन रे जो बंशी अच्छी से बंशी को प्राप्त करी आनी एठारे बजाइले माँ आनंद होई तुमको मार्गदर्शन देवे तापर सेया ही हैला माँ तांकु बाट छाड़ी देले कहले तू एई गुंफा पाखरे निजर समाधि कर मु जाई ओलाशुणीर पाद देश रे अवस्थान करुची मु सबु बेले जगिकी अछि एई कथा सन्थ अरक्षित दास को माँ कहिथिले देखंतु अनेक अनेक महापुरुषंकर सबु दिव्य जिनिस एठारे आलोकमान होउची ये जगह देखंतु पूरा आध्यात्मिक अनुभूति दौची जगह अनेक सन्थ एटारे समाधि पीठ अच्छी अनेक साधु सन्थ एटारे आसीचंदी बोली एथुरु प्रमाण दौची ये जगह ये को साधारण जगह नुहे ओलाशुणी यही ओलाशुणी पर्वत रो केही वर्णना करि पारनांती आज पर्यंत ये पर्वत रो सृष्टि बर्तमान चलिलु माँ ओलाशुणी मंदिर देखा
ହେଉଛନ୍ତି ମା ଓଳାଶୁଣୀ। ମା ରକ୍ଷା କର୍ମା। ପଛପଟ ହେଉଛି ଇଏ ଆମର ଲାଗିଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଜୟ ମା ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କର। ମାଲୋ ମା। ଯେତେବେଳେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହିଷାସୁରଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଲୁଚିଥିଲା ମାଙ୍କ ଡରରେ ଆସିକି ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିଲା, ମା ତାକୁ ଖୋଜିକି ତାକୁ 2ଟି ବରଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ବରଡାଳକୁ ଇଏ କରିଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଚିରି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ରାକ୍ଷସ। ସେଠୁ ଯେହେତୁ ସେ ବରଡାଳ ଓହଳରେ ତାକୁ ଫାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ରାକ୍ଷସ ବଧ କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଓହଳାଶୁଣୀ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ନାଁ ଅପଭ୍ରଂଶିତ ହୋଇ ଓଳାଶୁଣୀ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ମାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା। ମା ଥିଲେ ସେଇ ପୀଠ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଆସିଲେ ମହାପୁରୁଷ, ସେତେବେଳେ ମା ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ମାଆକୁ ଯଦି ସେଠି ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମା ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ମା କାହାକୁ ସେଠି ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଯା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ବଂଶୀ ଆଣିବୁ, ବଂଶୀ ଆଣିକି ବଜେଇବୁ, ବଜେଇଲେ ମା ଶୁଣି ତାକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତାପରେ ମା ତୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ସେଇଆ କଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ବଂଶୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଜେଇଲେ। ମା ସେଠୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜାଗା ଦେଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ମା କହିଲେ ତୁ ଉପରେ ଥା, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ତଳ ପାଦ ଦେଶରେ, ମୁଁ ଜଗିଛି ତୋତେ ହେଲା। ମାଙ୍କର ମହିମା କରୁଣା ଅକଳ୍ପନୀୟ, କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେନି। ମାଆକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ମାଲୋ ମା। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ଏ ସଂସାରକୁ ଭଲ ରଖ ମା। ତୁମ ଜୀବନ କାଟି ଅଛ ମା ଓଳାଶୁଣୀ। ମାଙ୍କ ପଛପଟେ ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖୁଛ। ଉପରେ ସେଠି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉଠି ଗାଦି ଅଛି, ସେଠୁ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଦି ଅଛି, ସେଠୁ 2ଟି ଗୁମ୍ଫାର ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା କୁହେ ଆ ଭିତରେ 752 ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଗୁପ୍ତରେ। ଆଉ ଏଠି ମା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ମା କହିଲେ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉଠି ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବି। ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ମା, କାଳୁ କାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାଟ ରହିଛି 752। ପ୍ରଭୁ ସେଠି ମହାପୁରୁଷ ସେଠି ରହିଲେ, ମା ଏଠି ପାଦ ଦେଶରେ ଓଳାଶୁଣୀ ରହିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।